Assalomu alaykum. Navodan sozam hammakasa. Mekaniki jak проекти нав созем, яъне чӣ хел проекти нав? Мо аллакай дар бораи Visual Basic .NET якчанд мисолҳо ҳал кардем. 15 мисоли абрам яъне бегина ҳал кардем. Ҳамин хел бо бачаи ход пешниҳод шид ки ҳамин мисолҳоро моро ҳам дар забони C# ва ҳам дар забони Python агар вақт биёбем мода кам-кам коркуниша ёд биёрем, бо хеле беҳтар мешид. Барои ҳам мо чӣ кор кардем? Нақша кашидем ки дар нақшамон 15 мисолӣ ҷош кардем. Яъне мо 15 мисол бо Visual Basic нишон медиҳем, баъдиҳо 5 мисол ай C# нишон медиҳем. Ҳамин хел бо давом дода рафтан мегирем. Вақте ки 15 мисол ай C# шид, баъдан 5 мисол дига ай Python мешавад. Яъне чӣ хел 15 мисол мо ай Visual Basic кор кардем, шумода фаҳмондем. Баъди 5 мисол ай C# мефаҳмонем. Баъдан бо 15 мисол дига ай Visual Basic давомш медиҳем. Баъди 15 мисол, яъне 30 мисоле ки буд кардем бо Visual Basic, бо 5 мисол дига ай C# мешавад, яъне 10 мисол мешавад. ҳамин хел бо такрор шидан мегирад то мисолҳои C# ҳам 15 шиданд. 15 шид, баъд як мисоли дига бо Python чӣ кор мекунем? Ҳал карданашро шумода мефаҳмонем. Хоб, ҳозир гапа бисёр намекунем. Мо оғоз мекунем кор бо C#. Создание нового проекта. Консольное приложение. Ҳаста аллакай барои консольное приложение Microsoft барои ҳамаш консол. Дале болоша зеро мекунем. Дале консол app немия проекта номашро мебинем. Я Аппарат поместим. Далее. Онако долгосрочное создать. Он версия консолишро шумо намефаҳмонем, барое ки одатан касе ки бо C++ ё ки C# кор мекунад, ама консольная версияшона кор мекунанд. Аллакай ина худаш намуна нишон додааст. Console write line hello гуфта. Агар мо сараш дем, мо дар hello world нишон медиҳам. Хоб, чӣ хеле ки мебинем? Далаш мисал hello world ина ҳамин калимаро нишон дод, яъне basic hello world. Ҳозир мо чӣ кор мекунем? Мо ҳалли мисолҳоро дида мебароем. 5 мисоли аввала. Якум мисолмон нигоҳ кунем. Ҳаст тарафи квадрат ад доштааст, периметри он p баробари 4 зарби a ёфта шавад. C# чӣ хел кор мекунад? Ана ҳамира ҳозир мо шунуда як камтар тарзи коркуниша. Хоб, мо барои аввал using system сар мекунем, барое ки дар бисёр ҳолатҳо ин консолида дар кор мешавад. Хоб, забони англисида мондагия хоб system менависонем using system. Хоб, менависонем using system. Хоб, ҳанака чӣ кор мекунем? Поён мефрем. Инҷа дар мо як класс программ месозем. яъне класси мо мешавад программ. Вақте ки мо класс программа дар инҷа нависондем, поён мефрему, қавси фигуравӣ мекушоем. Аллакай худаш кушод. Қавси фигуравӣ монда мо чӣ кор мекунем? Static void менависонем. Static void и барои кори ҳамин программаи мо ки яъне мо кор карданем main. Хоб, анака бо поён механдем, бо якчай дига қавси фигуравӣ мекушоем. Анаки чам ба кам-кам ба кор даровардастем. Ана дар ҳамин чизе ки поёне ки нависондагид консоли мо, аллакай мода дига дар кор нест. Мо инро тоза мекунем. Чизе ки нависонданем дар дохил ҳамин static void менависонем. Хоб, оғоз кардем нависонданмона.
якум console write оғоз мекунем барои огоҳӣ додан, сообщение додан. Шумо агар ин сообщение гуфтанаш дар кор набошад, метавонед тамоман нанависонед. Хоб менависонем console точка write console.write анаки баъд қавс мекушоем. дар қавс нохунак мекунем. дар дохили нохунак мо хабар менависонем. Мисол менависонем қимати батиреро дохил намоед. ин барои нами нависондан аст. Не ки ин ранги visual basic нест. Инҷода бояд диққат бошем ки баъди нависондан шумо ҳатман нуқта вергул монед. яъне ин аю маъно дорад ки нами сатре ки мо нависондастем ба охир расид. ин visual basic мо итали намемонем, прамо нависонда мерафтем. инҷода мо нависондани мо ҳатмие. хоб менависонем. аллакай мо қиматода меоем. добле аи мо агар шумо дар хотир дошта бошед, дар visual basic нуқтанет мо чӣ менависондем? дим а менависондем ку дим а б ва ғайра буд. наиҷода мо қимати добле истифода мебарем. ин добле мо дим нест. ана инҷода бо диққат бошем ки камтар хатогида роҳ натем. инҷода мо менависонем convert, яъне мо ира конвертатсия мекунем. куҷо чизе ки барнома худаш пешбас каста convert нуқта to doble қавс мекушоем. doble console.write console write. write барои нависондан аст. мо аз readline яъне хондан интихоб мекунем. аз readline мекушоем, вақта мекунем. инҷода нуқта вергулмона ҳатман мемонем. давомш мекунем. дар инҷа мо чӣ кор мекунем? доблаи диммона менависонем. ишта бера мегирем. хоб добле б баробари анаки шарти мисолда гуфтагӣ буд ки периметрша биёр. анаи б мо ба ҷои п бием, ба ҷои п бигирем барои аниқтар шайдан. 4 зарби а мегирем. вергулмона мемонем. хоб баъдан чӣ кор мекунем? мо инро бояд ки бирорем ба экрана. хоб console нуқта дар инҷа боша мо write line истифода мебарем. write line дар дохили қавс мо менависонем. якум нишонаи доллара мемонем барое ки ба экран бояд ҳамина хориҷ кунад. баъдан нохунак мекушоем. ана дар дохили нохунак менависонем. хоб периметр баробар аст ба периметр. баробарша нанависонем, худаш хеле вақта мегирад. хоб михел ки нависондем, ду нуқта мемонем дар инҷа. ин ҳолати оддӣ аст. анаки ҷо мепартем бо қавсҳои фигуравӣ менависонему. дар дохили қавсҳои фигуравӣ боша мо қимати пемона мемонем. яъне пера ҳамҷода бояд чоп кунам. баъд аз он нуқта вергула маҳкам мекунем. хоб анаи буд мисоли якум мо. анаки як бор месанҷем. анаки инҷода гуфтааст қимати аро дохил намоед. қимати аи мо буд бо рақама мегирем 12,128 зер мекунем. периметрмон 48. инҷа маълум мешавад ки периметр 48. хоб бо ҳамин якум мисолмон кор шид. хоб анаки мегзарем ба мисоли
دیمون اگر تیار باشم مثال دیموندن من همین گپو نویسندگی و همش میستم فقط چی حلش میشه این اینجا فرمولایی که داریم پی بود من این پی را میگیریم استش میکنیم اینجا دا ارا بخشش دارد میزنیم اینجا پی نیو میشه است میشه بخشش اینجا دا قیمت استمو پیچات دمیتیم علاقه این مثالی دیم بود işte misal میگیریم 5 جواب 25 درست علاقه ده مثال یکم دیم رو کار کردیم سه ما میخونیم چی گفتیم طرف راست کنجا عوامل داشتن مساحت آن و پریمتر آن یافته شود یعنی عوامل داشته است ما دو تا خارج کننده داریم و دو تا داخل کننده علاقه یارم ببینیم ما یک تاش علاقه نویسندیم و برای کارو تez بچینم ویدیو درازی باید نشنی را کپی هم میکنیم میمونم یکی با شما ایرا مسئولیت نمیتونم شما حرکت کنید که هماشا دستی بنویسیم این فرمولا را از یادش کنیم خب اینجا دمو آی ای از خودش باید استم یفتیم این است ازار بی بی یکم فرمولا شما که تایورای من اکم رو میگذاریم با فرمولای دیمگیش فرمولای دیمگیش چقدر دوبل پی میشه دوبل پی او میشه برابر ده ضرب جانب بنویسیم ده در پاس ها جانب انا این مثال دیگری مونه ایشان میمونه حتما منطقه کنیم خب ایجاد خطایی گفتسته ایجاد ضرب نامونده برای همین خب پی ایجاد بنویسیم پی اینجا پریمتر ایشان میگیریم مساحت و مثال یک دیم دارم اینجا باید ما مساحت می نویسیم فراموش کردیم مساحت میتونیم برنامه را به کاملی سرش بدیم تا قیمتی ار را داخل میکنیم 5 تا اناکل قیمتی درسته اینجا ما کمتر قیمت بیمو برنامه خطایی لاین توقع درسته با چیزا با کنورت قیمتی ار را داخل کنید کنسول برید فهمیم باید عوامل را داخل میکردیم اینجا برای که جداش نکردیم برای جدا کنیم و فهمش شدن ما ایشان میمونیم اینجا به می نویسونیم که فهمش شود در کشید است چی گم باشه نیت که چرا دیسپچری حالا که یک بار کار کد است چی چی خاطری نداره یعنی کار کرد خب می نویسونیم 5 دینگیش می نویسونیم اشتا خیلی سیدیه اینا جواب مساحت 15 پریمتر 16 خب ایشان کار کرد آن که میگذاریم و دیگرش مثال چورم چی گفته است دیامتر دوره ده داده شده است درازی دوره ال به بسیطی درازی دوره ال یافته شود ما فقط باید ال بیاریم انا برای ای آغاز میکنیم نویسندن مونه هم معنی فرممون در کور نیسته نیمشتی تیای مایره میگیم ما فقط ده داده شدگی هسته انا که می نویسیم خب دوبل پی برای چی پی برای که قیمت پی ما علاقه پیشاکای معلومه سوا سات 14 محکم میکنیم الانکه پایانگیش ما باید علت میگیم په ضربی ایجاد ده میمونیم ایجاد هم دش میمونیم ایجاد هم ده میمونیم ایجاد اسم میبریم
الا بخشش ایجاد مساحت نه درازی میشه ولکه درازی. خب داومش میکنم. قیمت دیمون مثال میگیریم 15756. خب مثال چهارم هم پیدا شد. انا که میگذاریم به مثال پنجم کو چی گفته است؟ آخران مثال ما در عدد تیغه کوب داده شده است حجم کوب و مساحت سطح آن یافته شود. انا که ایجاد ما چی بود؟ یا تا داخل کننده بود داده شده است. تمام. از روی ما باید حجم و مساحت بیابیم. اینجا را جای خودش را برمیگردونیم. خب ایجاد میشود و ایجاد میشود اس. انا اکد وی ما بود ضربی. برای که گفته است در کوب. اینه یا بود دیگه میبینیم در کوب. وقتی در کوب شد در ایتاری کار کنیم آسان تر میشود. خب انا که ایشته میابیم اسی ما چه خیلی بود پنجم مثال 6 ضرب در کوادرات. خب مینویسیم 6 6 ضرب ضرب 6 ضرب در کوادرات. انا که ایجاده ما دو تا خارج کننده داریم یکمش وی یعنی مسافت مانه دیمش باشه میشه اس و حجمه یعنی حجم دیگرش مسافت. خب تمام میبینیم اون حجمش 125 مساحتش باشه 150. خب انا اسلوب بود کار در 30 شرط. 5 مثالی که ما گفتیم باش موضوع با 30 شرط کار کردیم تا نمرهای بعدی سربلند و آباد باشیم. یعنی 15 مثال پس تا اینکه با وبینت 30 مثال کار مثال حل میکنیم بعد با 20 شرط دوره دیم مثال را کار میکنیم سربلند خانواده باشیم. شاید که خودتون پیشکی کار کرد بتونیم 20 شرط اما 5 مثال درجه نشانتون میدیم یعنی تا 10 مثال. خب اینا گفته است ای ششم مثال شما دا براری کار. شما میتونین مثال هایی که ما با وبینه دلک کار کردیم با همه کار کنیم قریب که کارشون یخشل هسته فقط فرماشون شما لکه کار کنیشن میدونیم فرماشون میگیرین میگذارین تمام همین کار همون کار میشون. سلامت باشین.